शिवाय ओम नमः शिवाय। कौन किलो ओजा एते सकाळे सजबाज होई कुआडे बाहरिल कि? या शला बेही पुओ अनुकूल बिगिड़ा बिराड़ी शला मु गोटे शुभ काम घरू बाहरिला बेले बणुआ भुआर मुख दर्शन कली। गला गला मो शुभ अनुकूलटा बिगिड़ी गला। कौन कि ओजा केते बड़ शुभ काम रे बाहरी थिलो कोन मते कहिबनी? आबे हे तू मो माई पोर भाई जे तते सबू कथा कहिबी ना तू मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री बे कहला कौन कुआडे बाहरिलु? ओजा एते कोन रागु छम कोन तुमर मु 160 पौडी खाई गली? याप शला बेही पुओ तू मो ड्यासटा खाई गलु। शला कहला कौन 160 पौडी खाई गली। बे खाइली तो खाइली कौन तो बोपार खाइले बे मोर खाइली तोर कौन गला बे? ओजा मोर कोन जीव कहिलो ए तुमे बकी बकी तुम एनर्जी रे चली गला ना। अबे हे मोर की जी गला मोर की जी गला बे मु तुम भलिया सार विष दिया कार्य खाऊनी जे मोर बकिला क्षणी चली जीव बे मु देशी गाईर क्षीर ओ कांडिया चाउलर भात बाड़ी गड़ियार माछ बाड़ीर शाग आउ आउ तो हाथ आई हाथर पागड़ा करंज तेलर मालिश खाऊची बे मु कौन तो परी हल काई जे पेली दिले चली जीवी। जानिची ओजा तुम करामती जानिची नहेले नहेले तुमे ए बयस रे गोटिए इंजिन रे डबल डाला कारोबार करंत। जदि करामती न था ताहले सुड़ बैसी काकुड़ी कसी छन छनिया बनहरणी नील नयना हलदी गुरु गुरु बाल्टी को पोटेई पारी नतांत। आउ आईना साथी रे पानिया फ्री भोली ए बड़ भौणी साथी रे सान भौणी टिकु फ्री रे आनी नतांत। आउ ओजा माल दीटा पाचा बहुत चांगा होई चंदी जे। या शला बेही पुओ माल माल कौन बे से परा तो आई गुरुजन बे ता पाद धूली तो मुंडरे मारिले तू धन्य हेबु बे। ओजा आई पाद धूली मुंडरे मारिबी आउ तुम पाद धूली केटी मारिबी? आबे शला मो पाद धूली मो देश रे मारिबु। कौन मौजा तुम एते गरम कौन माइंड टेंशन अछि कि कौन आई तुम टैंकर छेचिले कि मना करूची ए बोझरे तुमे इलीला करनी कौन तमे मो कथा सुनिलो कि कौन कहिलो ना गोटिए डाला खराब होइले आ गोटिए डाला रे काम चळेई नबा एबे नाम नियो एबे सकाळे संध्या रे मसला छेचा खाइला बलिया सिलोरे बटा खाउ थाओ। आबे से कथा नुहे बे नट आउ को कथा किलो जा? आबे गोटिए इंजिन रे दुईटी वाटर फिल्टर दुईटी जाक वाटर फिल्टर जदि खोली दिया जाए ताहले कौन इंजिन केते गरम हेबो तू बुझी पारुनु? ना ओजा ए इंजिन ए वाटर फिल्टर कोन मु बुझी पारु नाही। हे शला बेही पुओ मा दूध खाऊचु बे तो बसर पिला बा होई हेसरे हेसे लेखाए छुआ करी देलेनी आउसा कौन कहला ना बुझी पारुनी? ओजा मु बुझी पारुनी तमे टिके खोली की कुहो। कौन बे लुगा पुटा खोली की कहिबी बे तू चमकी बुनी तो आई प्रथम देखार एमिति चमकिला जे ताकू 7 दिन धरी ज्वर हेई गला। ओला थाउ तुमर खोलिबा दरकार नाही ए कोरोना टाइम रे जो पैसा रो पतर रो अभाव मते जदी ज्वर हला तारे भलो होबा पई पैसा को उठी आनिबे मते टिके सरल भाषा रे बुझेई दियो। आबे बोका बे इंजिन मु हेले वाटर फिल्टर परा तो दुई आई। ओजा एई कथा मते टिके आगरो बुझेई कहिलोनी? आबे नट कौन बुझिलु कहिलु? अच्छा ओजा मु ठीक ही बुझिली वाटर फिल्टर नथिले इंजिन डैमेज। अच्छा ओजा कहिलो देखी सिंगल इंजिन डबल डाला कौन इंजिन ठीक रे चली तो किसी प्रॉब्लम नहीं तो? बे प्रॉब्लम कौन बे की प्रॉब्लम बे मो इंजिन मेड इन चाइना नुहे बे डैमेज होई जिवो बे मो इंजिन मेड इन इंडिया बे डबल कौन
বে ডবল ପରେ ଟେବଲ ପରେ ଚତୁର୍ବଲ ପରେ ପଞ୍ଚବଲ ଯେତେ ଡବା ଖୋଜିଦେଲେ ମୋ ଇଞ୍ଜିନ ଖାଲି ଗାଏ 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 ଚାଲିବ। ଅଜା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଛି ତମ ଡବାରେ ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସାରିଲଣି, କ'ଣ ସତ ନା? ହଁ ବେ ନାତିଆ, ତୁ ଠିକ ଶୁଣିଛୁ। କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବିନି? ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ତୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ସନ୍ଦେହ? ତା ପୁଣି ତୁମକୁ? ଯିଏ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ତା ମୁହଁରେ ଗୁହ ପଡ଼ୁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଅଜାର ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ, ବାଡ଼ି ଗଡ଼ିଆର ମାଛ, ବାଡ଼ିର ଶାଗ, ବଡ଼ିର ତାକତ କେତେ। ହେଲେ ଅଜା ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଶଳା ବେ ହି ପୁଅ, ବେ ବୁଢ଼ା କି ବୁଢ଼ା ବେ? ନାଉ ବୁଢ଼ା ନା କଖାରୁ ବୁଢ଼ା? ବେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ସିନା ପାଚି ଯାଇଛି, ହେଲେ ମୋ ମନଟା 20 ବର୍ଷର ଯବାନ ଟୋକା ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋଡ଼ିଶୀ ରୂପସୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ଅଜା ତୁମର ଏତେ ପାଣି? ଏ କି ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ବେ? ଯେତେବେଳେ ତ ମୋ ବୟସର ଥିଲି ନା, 10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ମତେ ମହାଦେବଙ୍କ ବାସୁଆ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖି କହୁଥିଲେ, ହୋଇବେ ବାସୁଆ ଷଣ୍ଢ ଆସିଗଲା, ଘରର ତାଟି କବାଟ ପକେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ କାହା ଘର ବାଡ଼ିରେ ମୁହଁ ମାରି ଅଇଁଠା କରିଦେବ। ଅଜା ତୁମର ଏତେ କଳା? ତୁମ କଳାରୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତନି। ତୁମ ପାଦ ଧୂଳିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚନ୍ଦନ ପରି ମଥାରେ ମାରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ବେ ମାସେ 2 ମାସ ମୋ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଆ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଟ୍ୟୁସନ କରିବି ଯେ ତୁ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଖତ କଳାକାର ହୋଇ ବାହାରିବୁ। ତୋ ନା ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜିବ। ଅଜା ତୁମର ତ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି ତମେ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସେଇ ପାନବାଲିମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିଏ ପୁତନା ଭଳି କଳା ମଚମଚ ଦିହ, ଢିମା ଢିମା ଆଖି, ନାଲି ପାନଖିଆ ଓଠ, ହାତୀ କାନ ପରି କାନ, ମଇଁଷି ଭଳି ପେଟ, ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ଗାଣ୍ଡି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ ବିଜି ଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ, ଆଇ କିସ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। ଅଜା ତା ସାଥିରେ କ'ଣ ତମର ଚକ୍କର ଚାଲିଛି କି? ଅଜା ତୁମର ଏଇ ନୁଙ୍ଗୁରା ଗୁଣଗୁଡ଼ା ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ଶଳା ବେ ହି ପୁଅ, ଆବେ ଲଙ୍କା ପାଚିଲେ କ'ଣ ତା ରାଗ କମିଯିବ? ନା ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସେ ଗଛ ଛଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିଦେବ? ଅଜା ତୁମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ ଦେଖିଲି ତୁମ ଘର ସାରା ତୋଳାରେ ଭର୍ତ୍ତି। କ'ଣ କହିବି ରେ ନାତିଆ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପନ ଦେଖିଲି। ତୋ ଆଇନା ସଜବାଜ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉର୍ବଶୀ, ରମ୍ଭା, ମେନକା ତା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ କାମ ଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରତି ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାସ୍ୟମୟୀ, ହାସ୍ୟମୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଚୁମା ଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତା ଗାଲ ଉପରେ ଚୁମା ପରେ ଚୁମା ବର୍ଷା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟା ଭାବି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ତକିଆ। ତକିଆଟିକୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଜାକି ଧରିଲି ଯେ ତା ଫାଟି ଯାଇ ତୁଳା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ଫେନ୍ ପବନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଘର ସାରା ଖାଲି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ରେ। ଅଜା ତୁମ କଥା ଶୁଣି ନା ମୋର ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଆବେ ନଟ, ତୋର କ'ଣ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ବେ? ଅଜା ମୋର ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନଟା ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ହଉ ତୋତେ ବେଳ ଦେଖି ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ। ଅଜା ବେଳ ଭାତ ବେଳକୁ, ଆଉ ଅବେଳ ଭାତ କ'ଣ ମୋ ବାଳକୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫେରିଲେ ନା ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଅଜା ତମେ ଚହଟ ଚିକଣ ହୋଇ ଦେହର ଅତର ବଳି ସାର୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଇରନ ଦେଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆଈଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ବାହାରିଛ। ହଁ ରେ ନାତିଆ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନଟା ଡବାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିବ କହିଲୁ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ରାତିରେ ସପନ ଦେଖି ତକିଆ ଫଟଉଥିବି କହିଲୁ? ହଁ ଅଜା ତମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ,
ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆଈଙ୍କୁ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ଏ ଆଈ ବିନା ଘରଟି ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ହଉ ଏଥର ଆସୁଛି ନାତିଆ। ହଁ ଅଜା, ତୁମେ ଆସ, ଆସିଲେ ଘରେ ଦେଖାହବ। ବାଏ, ରହୁଛି।